দাবি দङ যে সুকান্ত দাস যে বড়গ্রাম বুথার কাছে যে অফিসার বনি ফ্যামিলি কিরণ কুমার জমাতিয়া তাই मार्क हासिन जमातियानि परिवार प्रक्षक चाकरी मारनाय ताई 2 crores के फैमिली वो फाइनेंशियल कम्पेन्सेशन मारनाय कारण अमो कैपिटल पनिशमेंट रिया कि अमो गतना तेचे पुनरावृत्ति इंगाय कारण ओ टीएसआर गवर्नमेंट जे बरो एक डिसिप्लिन एक फोर्स बा रिजमेंट যে বিভিন্ন খাদাবু যে হিংস্র আবার যদি স্টপ হয়ে আনকে গভর্নমেন্ট যদি আবার কেয়ার নাই আনকে আগামী দিন ফাদার অমায় গত নাংনানি সমানা দङ ও কিরিমা চিংসা বন বাকি जों আপিল খাयो যত রাজ্যনি অল সেগমেন্ট অফ পপুলেশন অ্যাক্রস দ্য পার্টি লাইন্স অ্যান্ড কাস্ট অ্যান্ড ক্রিড বরক যতন মাতো নখরা নাঙ্গো বরক যতন লামাও নখরা নাঙ্গো মহাই গতনার জন্য আগামী দিন পুনরাবৃত্তিতে রেভিলিকা আঙিয়া তুই কারণ মো বেলাইখানো সেলেংমা চিংসা বেলাই কিরিমা চিংসা বন বাকি जों কন্ডেম খাयो রাজ্য সরকার সানিবো পুরপাট জাস্টিসানো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট আবো খুবই জরুরি আবো দরকার নাঙ্গো আবনো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট রিয়া হাঙ্কে जों फादार मुभमेंट अब खायनाय सिनि तिप्रा मथा बुबुग्रा निथानिबो पुरि क्लियर दङ बिनि दागिमो बिनि जे सानमु कैपिटल पानिशमेंट रिया हांके जों ते फादार सिनि मुभमेंट जों खायजोबनाय बा खायनाय স্যার সুকান্ত দাস যে বিশিংগতে বড় বিন উপলব্ধ তখন হয় ওয়ান অবনি বাকি जों তো সাকা যে जों हाई लेवल इंक्वायरी प्रयोजने हाई कोर्ट नि सिटिंग जज न दिने कमिशन कासे गठन खालामदों देयर शुड बी वन कमिशन under the sitting judge of Tripura High Court. It is very important. We want strong proof and proper proof into the nexus of the killings of our beloved Jawans, Mark Hasin Jamatia and Kiran Kumar Jamatia. স্যার ন বসুক ধরে সবা খাইথানে বড় যদি জাস্টিস মাইকা তো সিংহ ফাদার মুভমেন্ট খাইনে স্ট্রং মুভমেন্ট খাইনে বাগরেস মুভমেন্ট খাইনে across the state until unless जों proper justice माइसा मो जों टाइम टू टाइम जों एग्जामिन खायनाय गभर्नमेंट नि बिनि एक्शन बिनि बुसकांगो तामो ऑल इशू तुइ तामो जास्टिस प्रॉपर जास्टिस जाके जों ओ डिजीज फैमिली नि यमु कुंगो जों सब समयनो तिप्रा मथा दङ एवं जों तिप्रासा दङ लगि दङ हामबाय केने तबो सानलाय আমরা তবো আরো মিশি Motokni rokok alai naik tunggu orang sini. Orang saya nok naik tunggu orang sini. Orang tunggu nani. Jarat korom naik baru nama mati ayo. Orang sahal mungkin orang mana bisingat tamu kesekarang tu bisingat tamu tu. Orang ceri nanya nampaknya. Bagi jong. Makin berok tabo himbo to himla nang tong pura agotla augle ang chai rok goi oi mumte candle rally khailanya berok tabok এখানে জাস্টিস সানলায়ে বনে সানমু দङ নগদ 2 কোটি টাকা রাं রানাতে हाफांनि साबक रानाने बागै ब्रक सानमु Online korupsi dia sar jawab ke korupsi sukamto das ini dasar dan besar mana tuh bro lagu mah sida kasih apa sampai itu asal lepas cuma sini no woi juga mau kerja apa hasil nanti berapa no sini sehingga itu tuh turun bodal deh juga mau kerja apa cuma itu kerja woi saat ini musim gue hari ke apa simbol tuh nih musim gue je lainnya itu mana pasti nih nih bagai order sana lagi